एमतीका वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल सुनिया सब्सक्राइब करंतु हमर चैनल को पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु मन हेलो हाँ हमर तो खाली रातिर गाड़ी चलछि दिनर कोन चलछि ना दिनर होछ देखो दिनर पढ़ा पुडी रातिर चलौछ ना चलौनो मते को ना हां रातिर चल सरियो ना माने उस्मा लुडी मते कहबो मु पके देम तुम तेल पकेबो हां तेल किलो कितना जानछो जते हो गुटे लीटर ए तेल ना होछ लाख टंका तुमको तो सती पैसा भी नथिबो ना थाओ तबे केरम पके सरे मु जानछि तमे किसे बिकिबो तुम किडनी बिकिबो नाही से तुम किडनी बिकी तेल पकेबो तो हां कि सेछि मु मो दीदी नागी करछि का नाही ओहो कारण तुम्हें मो पाई एते करि परिबो ना तुम जीवन भी दे देबो तुम पाई का मो दीदी नहीं कर तुम जी तुम नहीं देबो और तो सही तो कथा कहू सही तुम दीदी नागु माने होछ मो नागी ना ओ दीदी मो संग रहछ जेतु अछि सेटा मो पाई को जीवन तो का हां हां मो जीजु आ दीदी को मते एक्टिव करि परिनी कार्ड तो तेल तो पके दे परिनी ओहो हाँ तुम मरीगन ना किंतु सत्य कथा मुझे गोटे मूर्ति करदेमी तुम छक पत्र है देन तुमको तो मन रखिए है एत कर तुम एत कर तुम दीदी एर कथा आगे कर ना है तुम गोटे छकर बालेश्वर छकर है गोटे मूर्ति करमी तुम है हम सब लोक देख सब लोक देख करी मरीगन जल्दी न कर ना राति राति तो मत अटकी जीवी हाँ करी अल्लाह एते तुमे किंतु शेर को तागो कोने सिना मो पति यार मु तो करिनी यार दीदी आ जीजू पे एतियो करि परिमी ना हाय हां से हेडलाइन के हां तुमको भी देना नुको मन रखिबे हो कि नहीं जे जीवो साइकिल भी जाऊ साइकिल सम्मान ता पाइबो ना प्रेस्टिजटा पाइबो जे हां जाता का भाई हां जाता का टिके दुख पर टिके प्रेस्टिज पाइबो पण काही माने किसे करले हां सही तो लगता हो तुम जदी कहू एते कर दे मूर्ति रो आ केते टका खर्च होबो की हाँ 50,000 लाख टका स्टैच्यू ठाकुर मूर्ति करछ ना ना तुमरी रंग मूर्ति पूरा तुमरी क्वालिटी स्टैच्यू हाँ स्टैच्यू को आजीव मूर्ति ठाकुर मूर्ति तैयारी करछ मूर्ति मो बन माने तुमरी भलिया पूरा तुमरी डिटो पूरा मोर को तो दीदी अछि हां तमर गाड़ी चलला मु तो तेल पके मु तो कहिछि आ तेल पके दो ना हां पका किछो देखि आ कोन पुआ ये कथा जाओ तुमर तो भल पाइबा का को एथका मते भल पाउतलो ना 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 कोनी मते भल पाउतलो कि मु तो मना कर देनी देखो तुम तो बड़ी मु बोल रही स्वप्न हैं स्वप्न ए को नथले ना थरे ना मते भल पाऊ बोली कि को नथले तुमको बड़ी बोल रही ना आका को भल पाइबो बोली कहतली भल पाइबारे मो बयस हेनी परा बयस हेनी मो दीदी पूरा ठीक पूरा तुम दीदी रो बयस कते हां से 15-16 तुम्हारे 15-16 ना गोटे गीत सुनछ ना चलो बसी काकुड़ी कसी बस कौन बस मो दीदी रो तो हेई जाई छ असरा बस भला चल हेलो मु गुटे 16 माने अछि एमती रो 16 बयसी कथार गुटे अखडा कथा शिखि था तो हला सुनियो ना ठीक सुनु ना मोर सुनिबिनी मला सुनिनी कथा सुनिबिनी गांधी जी कोन कथा तमर मन नै कौन
କାନ୍ଦୁଛି କହିବିନି, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବିନି, ଖରାପ କଥା ଦେଖିବିନି। ଆମ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶୁଣ ମୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କଥା ମାନେନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ କଥା ମାନେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କି ଗୋଟେ ଗାଲ ପାଟିରେ ଜଣେ ଲୋକ ପିଟିଥିଲା, ସେ ଆର ଗାଲ ପାଟି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲା ହେଲା। ମୁଁ ତାରଙ୍କ ନୁହେଁ ହେଲା ମେଣ୍ଢା, ମୁଁ ହଉଛି ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଯିଏ ଗୋଟେ ଗାଲ ପାଟିରେ ମାରିବ ନା, ମୁଁ ତାକୁ 10 ଗାଲ ପାଟିରେ ମାରିବି। ଦେଶଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ହେଲା, ଦେଶଟା ହେଲା। ଏଇ ଶୁଣ ଯିଏ ମତେ କାହିଁ ଦେଶ ଯାଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ଆଣିଥିଲେ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ସେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କିସ କରି ପକେଇଥିଲା? ଏଇ ଶୁଣ କହିଲା କିସ କହନା, ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେବି। ଅଧାରୁ ମରିଗଲା। ଅଧାରୁ ମରିଗଲା ହବ କିସ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ସିଏ କହିଛି ଯିଏ ତତେ ଗୋଟେ ଗାଲ ପାଟିଏ ପିଟିବ, ତୁ ତାକୁ 10 ଗାଲ ଫାଟିଆ ପିଟିବୁ। ଆଉ ଯିଏ ତତେ ଟିକେ ଖେଞ୍ଚି ଦବ ନା, ତୁ ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଶାବୁଳ ପୁରେଇ ଦେବୁ। ହଁ କି ନାଇଁ? ଦେନେ ଜୋତାକୁ ତସା, ହାରାମ ଦାଦାକୁ ପୁରାଡି ପୋଷା। ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ କି ନାଇଁ? ମୋର ଭାଇ ଏଇ କଥା ଭାଇ, କେନ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଗିବ କନେ? ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମୋର ଅଲଗା କଥା ବାସ୍। ଅଲଗା କଥା କଣ? ମୁଁ ଅଲଗା, ମୋର ଭାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ। ମୁଁ ତ ଆଗେ ଚାଲିଯିବି ହେଲା, ଗୋଟେ ଗାଲରେ ପପି ଦେଇଦେବି ହେଲା। ତୁମେ ତ କହିବନି ପାଟିର ଶୁଣିବତି, ଯେତେ ଭଲ ସେତେ ଖରାପ। ଶୁଣ ତୁମ ବାପା ନଥିଲା ବେଳେ ହଉଛି ମୁଁ ଚୁମା ଦେବି ନା, କିସ ହଉଛି ତୁମ ବାପା ଥିଲା ବେଳେ ଚୁମା ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ତୁମ ବାପା ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚୁମା ଦେବି ନା, କିଛି ହଉଛି ଥିଲା ବେଳେ ଚୁମା ଦେବି। ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ମୋର ଆଗ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥରେ ଯଦି ପିତ ଚଢିଛି, ତାପରେ ମୁଁ କିସ କରିମି ସେଟା ଉପର ବାଲା ଜାଣିପାରିବେ। ସତ ତୁ ନୀତି ହେଇଗଲା ହେଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଛି ପରା, ଯିଏ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ପିଟିବ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖିବ। କଥା କହିଛି, ଆଉ କିଛି କଥା ନୁହେଁ ହେଲା। ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ନବନି। ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ କଥା ନୁହେଁ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ପଜିଟିଭ ସତ କଥା। ପଜିଟିଭ ନିଅ, ଏନି ପଜିଟିଭ ଆଉ ନୋ ନେଗେଟିଭ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା, ବୁଝିପାରିଲନି ନା ବୁଝେଇଦେମି? ହଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ତୁମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହବୁ ମାନେ, ଆଉ ଏହାର ସବୁ କଥା କହିନି। ତୁମେ ଯେ କହିଲେ ସେ କହିନି ହେଲା କି ନାଇଁ? ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖି ଏବେ ତୁମର କଣ ହଉଛି? କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଖୁସି ହଉଛି। କିଛି ତ କରୁଛ କଣ?